say that there are many who are enemies of Christ. Dia tidak menyatakan ada ramai yang menjadi seteru Kristus. We're fine with Jesus. Kita okey dengan Yesus. We love to hear the works that He does. Kita selalu suka mendengar apa yang Yesus lakukan. We exalt the name of Jesus. Kita meninggikan nama Yesus. We even take on His principles that He teach. Kita membawa apa yang Dia ajar dan kita berpegang kepada itu. There are many people who will speak good of Jesus. Ada ramai yang akan berbicara secara baik tentang Yesus. And people will validate what they believe in the name of Jesus. Dan mereka akan sahkan apa yang mereka percayakan di dalam nama Yesus. There are many people who will validate their worldviews of things with Jesus and His name. Ada ramai yang akan mengesahkan apa yang mereka percaya tentang dunia ini lewat daripada nama Kristus. We declare that we do many things in the name of Jesus. Kita nyatakan kita melakukan banyak perkara di dalam nama Yesus. For the things that we believe and subscribe to, we take Jesus to validate Dan and vindicate us. Dan apa yang kita percayakan, apa yang kita lihat, kita gunakan nama Yesus untuk mengesahkan apa yang kita percaya. The philosophies that we subscribe to, apa yang kita percaya, and all of the systems that we partake in. dan semua sistem yang kita lalui di dalam dunia ini. We vindicate ourselves Kita menyatakan diri kita benar because we find the reason in the Bible kerana kita mendapat sebabnya di dalam Alkitab that says Jesus will be fine with this. yang menyatakan ya, Yesus akan bersetuju dengan apa yang kamu lakukan. God is not talking about enemies of Jesus. Tuhan bukan berkata tentang musuh Kristus. There are many people who are not even in church today that has good things to say about Jesus. Ada ramai orang di luar sana yang bukan di dalam gereja juga menyatakan hal yang baik-baik tentang Kristus. But he talks about being enemies of the cross. Tetapi ini berbicara tentang menjadi seteru salib Kristus. The cross of Jesus. Salib Kristus. We favor Jesus, but we may not favor the cross of Jesus. Kita mungkin suka akan Kristus, tapi kita tidak menyukai We want salib. Jesus, but we may not want the cross of Jesus. Kita mahu Kristus, tapi kita tidak mahu salib Kristus. Because the message of the cross Kerana message daripada salib itu demands that we be crucified with Christ. menyatakan kita harus disalibkan bersama Kristus. It demands that we will live in righteousness, Ia menyatakan kita harus hidup di dalam kekudusan. not what is right in our own eyes, Bukan apa yang betul pada pandangan kita, but what pleases God. tetapi apa yang menyenangkan Tuhan. The message of the cross of Jesus Christ Message salib Kristus itu requires us to lay our lives down, menyatakan kita harus meletakkan nyawa kita, meletakkan nyawa kita, including our rights, maksudnya segala hak-hak kita, including all that pleases self. segala yang menyenangkan diri sendiri. The question that we must have, Soalan yang harus kita ada, and what we need to ask ourselves today, dan apa yang harus kita tanya kepada diri sendiri, is our life pleasing to God? adakah hidup kita menyenangkan Tuhan? What we do and the manner which we live our lives. Apa yang kita lakukan dan bagaimana kita menghidupi hidup kita? Do we live it in the light? Adakah kita menghidupi di dalam keterangan? Do we have that freedom wherein Christ set us free? Adakah kita mempunyai kebebasan itu di mana Yesus telah membebaskan kita? Or do we have issues, areas in our lives that we are ashamed of? Ataupun adakah bahagian-bahagian di dalam hidup kita? Kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. He says about the man, Yang menyatakan tentang perut. whose God is their man. Tuhan mereka adalah perut mereka. Now, this word God Dan perkataan Tuhan ini means one who is the supreme being, menyatakan sesuatu yang luar biasa. who sits on the throne, Orang yang bertahta, who is far above everything, yang lebih lagi daripada segalanya. whom we acknowledge that He has power over our lives. Kita nyatakan dia mempunyai kuasa di dalam hidup kita. And He rules above all powers.
Dan dia memerintah di atas semua kuasa. We call him as the highest in our life. Kita menyatakan dia tertinggi di dalam kehidupan And he kita. says the enemy of the cross Dan dia menyatakan bahawa seteru salib is one whose God is their belly. adalah orang yang Tuhan mereka adalah perut mereka. Which means whose God is their appetites. Yang menyatakan Tuhan mereka adalah selera mereka. It is what it is that they long for, look for, and desire most. Apa yang mereka mahukan sangat, inginkan sangat. It is about their passions that are more important than anything that God requires of us. Yang menyatakan tentang apa yang mereka ingini itu lebih penting daripada Tuhan. It says it is about a life that would please Him. Yang menyatakan kehidupan mereka yang menyenangkan diri mereka sendiri. That we're driven by passions that are carnal. Yang hanya tentang di dalam kemanusiaan sahaja. That we will love ourselves more than we love God and the things of God. Yang kita mengasihi diri sendiri lebih daripada perkara-perkara Tuhan. You may be a friend of Jesus, but are you an enemy of the cross? Kamu mungkin adalah kawan dan peminat Yesus, tetapi adakah kamu musuh When we salib? are confronted by the Word of God, Apabila kita dilihat dari kacamata does firman our Tuhan, carnal appetites reject what God wants of our lives? apakah selera manusiawi kita menolak salib You Kristus? may be happily going to church. Kamu mungkin gembira pergi ke You gereja. may even be a leader of the church. Kamu mungkin pemimpin gereja. You may be active serving in the church. Kamu mungkin aktif melayani di dalam You gereja. may have many wonderful things to say about Jesus. Kamu punya banyak perkara yang indah kamu nyatakan tentang Yesus. But what is it that is driving you every day? Tapi apakah itu di dalam hidup kamu What setiap is it hari? that pleases you every day? Apakah itu yang menyenangkan hatimu setiap hari? Is there appetite in your life that takes over from what it is that is required of God? Adakah selera-selera di dalam kehidupanmu yang mengambil daripada apa yang Tuhan mahukan? That you would submit to the demands of your flesh. Yang kamu akan menyerah kepada semua kemanusiaan dan That kedaginganmu. you are drawn by the appetites and passions of the flesh. Dan kamu hanya mahukan selera kedaginganmu. That you give yourself reason why you can behave this way or the other. Dan kamu memberikan sebab demi sebab kenapa kamu boleh bertindak demikian. That you think that you have a right to live your way, the way you live, and it does not matter about God and what He thinks. Kamu rasa kamu mempunyai hak untuk hidup cara kamu sendiri tanpa Kristus. All you do is, yes, I can worship God and I can pray. Yang kamu nyatakan, ya saya boleh menyembah Tuhan, saya boleh berdoa. But it is about what is the flesh and what the passions of the flesh is about. Tetapi ia adalah tentang kedaginganmu dan apa keinginan kedaginganmu. And we make a mockery of the atonement work of Jesus Dan Christ. kita mengejek Yesus. And we cheapen the work that Jesus has done for us, shedding His blood on the cross. Dan kita membuat harga Yesus, harga darah Yesus itu seperti murahan. We make light of the redemption that Jesus has bought with His own self. Kita telah mengecilkan pembebasan yang diberikan Kristus. We were not forgiven so that we can go on and continue to live our lives as though we belong to ourselves. Kita tidak diampuni supaya kita boleh meneruskan kehidupan hanya apa yang kita mampu lakukan. Jesus said that this life is not our own. We were bought with a price. Yesus berkata bahwa hidup ini bukan milik kita, ia dibayar dengan harga. We live this life not in this world, but within the kingdom of God. Kita hidup di dalam kehidupan ini, bukan di dalam dunia ini, tetapi He kerajaan says, Tuhan. whose God is their appetite. Yang menyatakan Tuhan mereka adalah perut mereka. Today, the Spirit of God is speaking to some of you here. Hari ini Roh Tuhan berbicara kepada beberapa kita. You have come into areas that you have no control over. Kamu ada di dalam bahagian yang rasanya seperti kamu hilang kawanan. They become habits in your life. Yang menjadi sesuatu yang biasa dalam They have kehidupan become kamu. bondages for you. Yang menjadi sesuatu yang mengikatmu. You have gone continuously drawn
to those cravings of yours. Engkau telah mengalah kepada keinginan-keinginan kedaginganmu. You crave to be important. Engkau mahu menjadi sangat penting. You crave to please yourself. Engkau ingin untuk memuaskan diri sendiri. You crave for the pleasures. Engkau hanya mahukan keindahan itu. You ignore the voice of the Spirit of God that tell you to stop. Kamu tidak lagi mahu mendengar suara Tuhan yang menyatakan berhenti. You lust after all these passions. Kamu mahu semua selera kedagingan ini. And it ends up sinning against God. Dan akhirnya kamu berdosa terhadap And Tuhan. you lose your way. Kamu hilang jalanmu. And you become an enemy of the cross. Dan kamu menjadi seteru salib Kristus. And that becomes you God. Dan itu menjadi Tuhan. Your appetite becomes the one that dictate how you live your life. Seleramu menjadi apa yang menentukan bagaimana engkau menghidupi kehidupan. Your cravings must be obeyed instead of God. Sebalik daripada keinginanmu itu yang engkau mahu penuhi dan bukan Tuhan. You stop making room for God. Engkau berhenti memberikan ruang bagi Tuhan. But you provide plenty of room for your lust. Tetapi engkau memberikan semua kedaginganmu ruang yang ada. Everything becomes me and I and myself. Dan semua itu menjadi saya diri saya. God has a message for you today. Tuhan ada message untuk setiap kamu hari ini. Remember the cross of Jesus. Ingatlah salib Yesus. We must be a friend of the cross. Kita harus menjadi teman salib. We want to mold Jesus the way we want him to shape. Kita mau berpegang kepada Yesus bagaimana dia mau mengubah kita. We want Jesus to change to be what we want him to be. Kita mahu Yesus berubah kepada apa yang kita mahukan dia. We mold him according to our own desire. Kita yang membentuk Yesus menjadi serupa apa yang kita mahu. And we have turned from Jesus must please me instead of me pleasing him. Dan dia menjadi Yesus mesti memuaskan saya, tetapi bukan saya yang memuaskan. And we use Jesus as a weapon Dan for kita- our cause. Dan kita menggunakan Yesus sebagai senjata dalam pertempuran kita. We strike in the name of Jesus. Kita melukakan di dalam nama We Yesus. wound in the name of Jesus. Kita menyebabkan orang luka di dalam We nama. got the kingdom of light. Dia membawa kita ke dalam satu kerajaan dan kerajaan terang. When our lives are transformed by the power Apabila hidup kita diubah oleh kuasa salib and we hide behind the cross of Jesus Christ dan kita berlindung di sebalik kayu salib and Yesus not try to show ourselves as the mighty man or woman. dan tidak cuba menunjukkan diri kita sebagai yang berkuasa. The cross of Jesus Christ Salib Yesus is Kristus about me not living anymore. It is not I that liveth, but Christ that liveth in me. Salib Kristus adalah tentang bukan aku lagi hidup, And tapi the life- Yesus hidup di That dalamku. life that I now live, I live by faith in the Son of God. Dan hidup yang saya hidupi sekarang, aku hidup di dalam iman, di dalam anak Allah. Do we live in the faith that turns towards the Son of God? Adakah kita hidup satu kehidupan dengan iman yang melihat anak Allah? We make a mockery of the cross of Jesus Christ Kita menghina, mengejek salib because Yesus. our lifestyle has not changed. Karena cara hidup kita belum berubah. Or our lifestyle has become influenced by the world Cara hidup kita masih lagi dipengaruhi oleh dunia. and the humanistic beliefs of this generation. Dan cara-cara berfikir secara manusiawi dalam And generasi it's ini. about me and about self. Dan dia adalah tentang saya dan diri saya. That I am good and I'm beautiful. Dan saya adalah bagus, saya adalah cantik, I am unique. saya adalah unik. That I should be worshipped, praised. Dan saya adalah harus dipuja dan disembah. That I will keep making myself more and more. Dan saya membuat diri saya lebih dan lebih lagi. I want to become better and better. Saya mau menjadi lebih baik lagi. So that I will be appreciated and I will be celebrated. Supaya saya dihargai, supaya saya dirayakan. Something has changed in your life. Sesuatu telah berubah dalam hidupmu. Something is different about your life. Sesuatu adalah berbeza dalam hidupmu. Is it about being an enemy of the cross?
Adakah kamu menjadi seteru salib? Because the cross is about giving glory to Jesus. Kerana salib itu adalah tentang memuliakan Because if Yesus. I will glory in the cross of Jesus. Kerana bila aku mau memuliakan, biar aku memuliakan salib Kristus. My glory is not about what I have made myself to be. Kemuliaan aku bukan apa yang siapakah aku. My glory is not about how I have achieved. Kemuliaan aku adalah bukan apa yang telah aku perbuat. How I have beat down my rivals and I have gone ahead of my competitors. Bagaimana aku telah menjatuhkan orang-orang di sekelilingku dan menjadi di hadapan mereka. Oh yes, even in the church. Di dalam gereja juga. We have turned compassion to competition. Kita telah melakukan, membalikkan ia menjadi satu We start to perbandingan. compare with one another. Kita mula membezakan antara satu sama Not to lain. be inspired to serve God even more. Bukan untuk menjadi satu inspirasi untuk melayani dengan lebih lagi. But we are in a race against each other. Tetapi kita mau lebih baik daripada kawan kita. It's not the glory that goes to the cross. Bukan kemuliaan yang kembali kepada salib. It's no longer all about Jesus. Bukan hanya lagi tentang Yesus. God is speaking to some people here today. Tuhan berbicara khusus buat orang-orang kamu di He sini. wants our hearts to turn back towards Him. Dia mau hati kita berbalik kembali kepada Dia. He says, whose glory is their shame. Yang menyatakan di dalam ayat 19, kemuliaan mereka adalah aib mereka. That you will boast of the things that you ought to be ashamed of. Kita membanggakan perkara-perkara yang sepatutnya kita malukan. The things that we should go to the cross, run to Jesus, repent, and turn from them. Perkara-perkara yang seharusnya kita lari kepada salib, berbalik kepada Tuhan dan bertobat daripada semuanya itu. But we boast of those shameful things. Tetapi sebaliknya kita membanggakan hal-hal itu. It seems that the enemies of the cross Yang menyatakan bahawa musuh atau seteru salib are those who would think of themselves, adalah orang yang akan memikirkan diri mereka sendiri, think of themselves higher than they ought. memikirkan diri mereka sendiri, menganggap mereka tinggi daripada Who lain, cannot see sin as they are. yang tidak boleh melihat dosa sebagai dosa. Who would call the things that are black white and the white be black. Dia akan melihat perkara yang putih itu menjadi hitam dan hitam itu menjadi putih. Who will celebrate the evil. Yang akan merayakan perkara-perkara yang tidak baik. You may think that you are clever as a businessman. Kamu mungkin merasakan dirimu pandai sebagai seorang ahli bisnes. That you can be cunning and you can take from people more than what you deserve. Yang kamu merasakan kamu boleh menjadi lebih jahat dan mengambil daripada orang lebih daripada yang sepatutnya. You can engage in corrupt ways. Engkau boleh membuat dosa, korupsi, And you think that because it's common and everybody does it, dan engkau merasakan sebab semua orang melakukannya, that God will understand. bahwa Tuhan akan faham. I need to be clever. Saya mesti bijak. Says here in this verse. Yang menyatakan di dalam ayat ini, That the shame, that what ought to be ashamed, apa yang You're proud of it. kamu harus malukan, kamu bangga. because this is what gave you success. Kerana ini yang telah memberikan This kamu is what brought kejayaan. you ahead of others. Ini meletakkan kamu lebih lagi daripada orang lain. God calls it that you have bring what is a shame to be your pride. Tuhan menyatakan bahawa kamu telah membawa sesuatu yang memalukan itu menjadi kemuliaan. You give excuse for your misbehavior. Engkau telah memberikan alasan tentang bagaimana cara kamu bertindak. You quarrel. Engkau You berkelahi. have disputes and there are divisions. Engkau bergaduh dan ada perpecahan. And you think to yourself that I have reason to be that way. Dan engkau menyatakan, oh ada sebab saya bertindak You will begitu. even blame others for your misbehavior. Dan kamu akan menyalahkan
tentang cara kamu bertindak. He says you take pride in your shame. Dia menyatakan kamu memuliakan apa yang harus kamu And malukan. why are there divisions among you? Kenapa ada perpecahan di kalangan kamu? Why are there judgments that is given and made to other people unfairly? Kenapa kamu menghakimi orang secara tidak betul? Why there is so much of blame that goes on? Kenapa kamu menyalahkan? Why is it that we cannot love one another? Kenapa kamu tidak boleh mengasihi sesama? When there is a shame and there is a burden, why can we not carry the burden of our brothers? Bila ada sesuatu beban, kenapa kita tidak boleh bersama memikul beban itu? Why do we kill our wounded? Kenapa kita membunuh orang yang sudah terluka? Why do we destroy those that are facing their pain? Kenapa kita menghancurkan orang yang sedang menghadapi kesakitan mereka? We have taken what is to be our shame as our Dan kita telah mengambil sesuatu yang harus kita malukan menjadi kemuliaan kita. We turn on our killer instincts. Kita menjadi seperti pembunuh. We want to get rid of people. Kita mau menyingkirkan orang. We step on others. Kita berpijak di atas orang lain. What is the motive that we have? Kenapa kita harus lakukan He itu? says, are you the enemy of the Dia cross? menyatakan, adakah kamu musuh seteru salib? Then what you ought to be ashamed of, it becomes your pride. Apa yang kamu harus malukan itu menjadi kebanggaanmu. My brothers and sisters, Saudara-saudariku, the Lord laid this word upon my heart to bring you today. Tuhan menyatakan hal ini di dalam hati saya untuk bawa kepada kamu hari Not to ini. shame you, Bukan untuk memalukan kamu, but to show you that God loves you. tetapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan mengasihimu. And He wants the church to rise up. Dan dia mau gereja bangkit. He wants His people to be strong. Dia mau umat-umatnya untuk kuat. He wants to send His Spirit down upon us Dia mau menghantar rohnya di atas kita. and give us power Dan memberikan kita kuasa. so that you will be a powerful force in this nation. Supaya kita menjadi sesuatu yang berkuasa di dalam negara ini. That you can help the weak. Supaya kita boleh menolong You yang can lemah. break the bondage of those that are bound. Kita boleh menghancurkan mereka yang terikat. You can heal the land. Engkau boleh menyembuhkan tempat ini. But if the church is sick, Tetapi jika gereja itu sakit, how can we heal the world? bagaimana kita mau menyembuhkan dunia ini? If we are wounded, Jika kita terluka, how can we help the hurting? bagaimana kita boleh membantu mereka yang terluka? Jesus wants to make us whole. Yesus mahu membuat kita sepenuhnya. Jesus wants us to turn back to Him. Yesus mahu kita kembali kepada Dia. That we must call what is evil as evil. Supaya kita menyatakan apa yang salah adalah salah. What is righteous as righteous. Apa yang kudus adalah kudus. If the devil is on the pulpit, Jika iblis ada di tempat ini, he's still the devil. dia adalah iblis. If the devil is in your house, Jika iblis itu ada di rumahmu, he's still the dia devil. masih iblis. If the devil is in the church, Jika iblis itu di gereja, he is the dia devil. adalah iblis. If the devil is in your life, Jika iblis itu ada di dalam hidupmu, he is the devil. dia adalah iblis. We have to see him as who he is. Kita mesti melihat dia seperti siapakah dia. No matter what guise he comes and form he comes, Dalam cara apakah penampilannya, dalam bagaimana dia datang, he is the devil. dia adalah And we iblis. must know how to deal with the devil Dan kita mesti tahu cara bagaimana untuk mengendalikan because itu. he's the enemy. Kerana dia adalah musuh. For if we don't, Jika kita tidak, we become the enemy of the cross. kita menjadi seteru musuh salib. God warns us Firman Tuhan menyatakan, that the enemy of the cross is mindful of earthly things. bahwa seteru-seteru Kristus, mata mereka, pikiran mereka tertuju semata-mata kepada perkara duniawi. Drawn by the appetites that is in this world. Tertarik hanya kepada selera-selera dunia ini. When the Israelites came into the promised land, Apabila orang Israel datang ke tanah perjanjian itu, they were warned time and again. mereka telah diberi amaran. Balik dan balik mereka diberikan amaran. That we are to be very careful Bahwa kita mesti berhati-hati. because the Canaanites, Sebab orang Kanaan itu, they are a force
that will influence. Mereka adalah orang-orang yang akan mempengaruhi. God says that I will not take away the Canaanites from among you, Tuhan menyatakan, aku tidak akan mengambil orang Kanaan daripada so antara that your heart will be tested, supaya hatimu akan diuji, so that you will be faithful to me. supaya engkau setia kepadaku. But he says that the Canaanites, Tetapi yang menyatakan orang-orang Kanaan they itu will have many things that will draw your heart away from me. akan ada banyak perkara yang akan membawa hatimu jauh daripadaku. There will be attractions from among them. Ada banyak tarikan di kalangan mereka, Then it will work on your logical mind. dan dia akan mempengaruhi pikiranmu. That it is harmless. Sepertinya tidak berbahaya, That it is just so that we can be amongst them as friends. supaya kamu boleh berada di antara mereka sebagai teman, So that you will not be rejected. supaya kamu tidak ditolak. And the Israelites, they failed God many times. Dan orang-orang Israel gagal banyak kali Because they go too far among the Canaanites. karena mereka pergi terlalu jauh di antara orang Kanaan. They would go as far as taking the beliefs and the lifestyle of the Canaanites, Sehingga kan mereka mengambil kepercayaan orang Kanaan itu and adopt them into their lifestyle. dan menjadikan itu sebahagian hidup mereka. It grieves the heart of God. Dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan, It causes God's presence to depart from them, yang menyebabkan hadirat Tuhan untuk pergi dari mereka. and eventually destruction comes. Dan akhirnya kehancuran datang. We live in a very attractive world. Kita hidup di dalam dunia yang sangat menarik. Here the Apostle Paul was speaking to the church, the Philippi church. Di sini Rasul Paulus berbicara kepada gereja He Filipi, says, watch out for people among you. yang menyatakan berhati-hati terhadap orang di They kalanganmu. will come and they will be very convincing. Mereka akan datang dan sangat meyakinkan. And they will linger amongst you. Dan mereka akan berada di antara kamu. They will be your brethren. Dia akan menjadi saudaramu. He says, be careful. Dia menyatakan berhati-hatilah. He is not talking about the unbelievers, people that are not from church. Dia bukan berbicara tentang orang yang tidak percaya ataupun orang yang bukan dari gereja. He's talking about people who are Christians, Dia menyatakan tentang orang-orang who Kristen comes to church and sit next to you. yang datang ke gereja dan duduk di sebelahmu. He says there are many Dia menyatakan ada ramai who are enemies of the cross. yang merupakan musuh seterus salib. That there will be an infiltration of the ways of this world. Akan ada penyelipan cara dunia ini. And it will not be brought by a sinner. Dan ia bukan dibawa oleh orang berdosa. It will be brought by someone from church. Ia akan dibawa oleh seseorang dari dalam gereja. And they will convince you Dan mereka akan meyakinkan kamu. that there is more ways for us to serve God. Dan mereka akan meyakinkan ada banyak cara untuk melayani Tuhan. And there are more things that becomes easier. Dan ada banyak perkara yang lebih senang. And it does not take you away from Christ. Yang dia tidak akan membawa kamu jauh daripada He Kristus. says that if you receive them, you are enemies of the cross. Yang menyatakan jika kamu menerima ini, kamu adalah musuh They salib. come with very logical arguments. Mereka akan datang dengan berbagai sebab yang logik. But I am a Christian also. Tapi saya juga orang Kristen. The cross becomes a decoration, an ornament. Salib itu hanya merupakan sesuatu barang perhiasan. The cross becomes just a piece that is like a membership card. Salib itu sepertinya satu membership card. You can break the rules. Kamu boleh tidak melakukan mengikut peraturan. You can abuse the system and the benefits. Kamu boleh menukar dan menukar sistem itu. You can do whatever that pleases you, that satisfies your appetites. Kamu boleh melakukan semua yang menyenangkan di seleramu. Just because you say, I have a membership card. Kerana kamu rasa kamu ada kad keahlian. I also wear the cross.
Saya juga memakai I also talk about Jesus. Saya juga berbicara tentang Yesus. I'm also one of you as a Christian. Saya juga satu daripada kamu sebagai Kristen. No wonder the church has become weak. Patutlah gereja semakin lemah. And the church has become more and more like the world. Dan gereja menjadi semakin seperti dunia. Because we become an enemy of the cross. Kerana kita menjadi musuh salib. The cross speaks about denying ourselves. Salib itu berbicara tentang menolak diri kita sendiri. The cross speaks about paying the price to be a disciple of Christ. Salib itu menyatakan bahawa kita harus bayar harga menjadi pengikut Yesus. The cross speaks about not me first, but Christ first. Salib itu berbicara bukan aku yang dahulu, tetapi Yesus dahulu. The cross don't speak about me first, but others first. Yang berbicara bukan saya dahulu, tetapi orang lain dahulu yang dahulu. And we will love one another. Supaya kita mengasihi satu sama We will lain. do to others what we want others to do to us. Kita akan berbuat kepada orang lain seperti yang kita mahu diperbuat kepada And we kita. will give more than we will receive. Bahawa kita akan memberi lebih daripada yang kita terima. And we will sacrifice more than demanding. Dan kita akan memberi sesuatu lebih daripada apa yang kita boleh terima. That you will have a sense that we have a sense of demand. Dan kita Entitlement. Entitlement. kita rasakan bahawa kita boleh mendapatkan sesuatu itu. That we have a right to have it. Kita mempunyai hak untuk mendapatkan hal itu. That I have earned it, I deserve it. Bahawa saya layak untuk mendapatkan ini. But it is about a life of sacrifice. Tetapi ia adalah tentang memberi diri kita. That is the message of the cross of Jesus. Itu adalah salib Kristus. He was not wrong when he went to the cross. Dia tidak salah apabila dia pergi ke kayu He salib. was wronged by people that brought him to the cross. Dia telah dipersalahkan oleh orang-orang yang membawa dia ke kayu salib itu. He did not hate people. Dia tidak membenci orang. He loved us all. Dia mengasihi semua kita. It was not about himself. He's the Son of God. He does not need to go to the cross. Bukan tentang dirinya. Dia adalah anak Allah. Dia tidak perlu pergi ke salib itu. But to those who rejected him, Tetapi kepada mereka yang menolak dia, he died in our place. dia mati bagi kita. For those who hated him, Orang yang membenci dia, he died in their place. dia telah mati bagi mereka. This is the message of the cross. Dan ini adalah apa yang disampaikan oleh salib. Today the world has infiltrated in the church. Hari ini dunia telah masuk menyelinap ke dalam gereja And the kita. messengers Dan that brings the message, orang-orang yang membawa message itu, they are not from outside, but they are from within. mereka bukan dari luar, mereka dari dalam kita. And I tell you one more time, Dan saya memberitahu sekali lagi that whoever they are, bahawa sesiapa mereka, if it is the devil, it remains the devil. sesiapa mereka jika itu adalah iblis, dia tetap Whether iblis. it is in leadership, Sama ada itu di dalam whether kepimpinan, it is just somebody that is amongst you, sama ada seorang itu di antara kamu. we must know what it means Kita mesti tahu apa maksudnya. that we will engage with the enemy of the cross. Apabila kita menjadi seteru salib. Because there will be continued influence. Kerana pasti akan ada yang meyakinkan kita That you don't need to be this way. bahawa kita tidak perlu begitu. You can also be this other way. Kamu juga boleh begini. You don't have to just listen to the Bible. Kamu tidak payah mendengar firman Tuhan sahaja. There are so many great ideas outside. Ada banyak idea yang hebat di There are luar so many sana. views, so much of music and songs out there. Ada banyak kabar-kabar di luar sana. And very soon your soul becomes so strong. Dan akhirnya nanti kamu menjadi sangat kuat di dalammu. And your spirit springs to become something that becomes so dried up. Dan sehingga rohmu dipekerjakan sehingga sangat kering kontak. That you're no longer sensitized Sehingga kamu bukan lagi mendengar to what the Spirit of God wants to say and what He wants to do. kepada apa yang Roh Kudus mahu lakukan dan katakan. We become the enemies of the cross. Kita menjadi musuh seteru salib. We boast in things that God hates. Kita berbangga tentang hal-hal yang Tuhan benci. We boast in things that we have been taught by this world Kita to celebrate. banggakan dan rayakan hal-hal yang diajar oleh dunia ini. Everywhere we go, Dan semua tempat kita pergi, you may say, look at me. kamu mungkin berkata, lihatlah aku, What a success I have become. apa kejayaan aku. You may walk around everywhere. Kamu mungkin berjalan di mana-mana. You may
may be feared by people. Kamu mungkin digeruni oleh You think manusia. I am this way Kamu rasa saya begini. because this is what the success story of this world is like. Kerana ini adalah kejayaan dunia ini. We become enemies of the cross. Kita menjadi musuh salib. One day Jesus, Dan Yesus, the day that he was betrayed, pada hari Yesus telah diberikan, he broke bread with his disciples. dia telah memecah roti bersama dengan pengikutnya. And he said, one of you will betray me. Dan dia berkata, satu di antara kamu akan mengkhianati aku. As it is recorded in the book of Matthew chapter 26, Seperti di dalam Matius 26, the disciples looked at each other para pengikut melihat satu sama lain. and they turned to Jesus Dan dia melihat Yesus. and they said, Dan dia berkata, Lord, is it I? Tuhan, akukah? Lord, is it I? Tuhan, akukah itu? Today, Hari ini, God is speaking to some of you here. Yesus berbicara kepada beberapa kita di sini. And as you hear the voice of God, Dan apabila kamu mendengar suara Tuhan, would you be just like these apostles? adakah kamu menjadi seperti rasul-rasul ini? Or would you think that it's somebody else? Ataupun kamu rasa itu orang lain? They asked Jesus. Mereka bertanya kepada Yesus. Would you ask him this morning, Adakah kamu akan bertanya kepada Yesus hari ini? Lord, Tuhan, is it I? akukah itu? The enemy of the cross of Jesus. Seteru salib Kristus. When we are gripped by our passions, Apabila kita digenggam oleh selera kita. when it has the say to our decisions, Bila semua keinginan kita itu mempengaruhi cara kita he berpikir. directs our actions. Dan dia menyatakan cara bagaimana kita bertindak. We go after the things that displeases God. Kita mengejar perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. We have so much that we have all against each other. Kita ada banyak perkara yang kita menentang perkara satu sama lain. Probably we have not as many that are enemies that we have when we come to church. Sepertinya kita ada ramai musuh apabila kita datang ke gereja. We judge people so easily, Kita menghakimi orang dengan sewenang-wenangnya. and we are quick to rebuke. We're quick to speak against somebody. Dan kita cepat untuk menegur orang lain. In the church, Di dalam gereja, it gets infested with gossips. yang sangat dipenuhi dengan gosip. We can't wait to tell a story about somebody. Kita tidak boleh berbicara tentang cerita tentang seseorang. We bring somebody down so that we can go up. Kita membawa seseorang jatuh supaya kita boleh naik. We make somebody look bad so that we can look good. Kita menyebabkan seseorang itu kelihatan seperti teruk supaya We kita become the nampak enemies bagus. of the cross. Kita menjadi seteru salib. God wants to heal the church today. Tuhan mahu menyembuhkan gereja hari He ini. wants to set right that which has gone wrong. Dia mahu memperbaiki, membetulkan apa yang telah salah. God looks down at the churches in this land Tuhan melihat kepada gereja di tempat and ini He sees His people. dan dia melihat orang-orangnya. He sees what Jesus has done for us at the cross. Dia melihat apa yang telah Yesus lakukan di salib. He sees the promise that He has given to us Dia telah melihat janji yang telah diberikan kepada who kita follow Jesus. yang mengikut Yesus. He sees the transformation that He has spoken over the people of God Dia melihat perubahan yang telah dia nyatakan di atas umat Tuhan. for the purpose that we will be used by God for this generation. Untuk tujuan bahwa kita akan digunakan untuk Tuhan bagi generasi ini. Today we hear the call of God Hari ini kita mendengar panggilan that we Tuhan are to preach the gospel, bahwa kita perlu pergi dan memberitakan Injil. that we are to win souls into the kingdom. Dan kita harus membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan Allah. We have a vision in our church Kita mempunyai visi di dalam gereja kita. that the church will grow in numbers Bahwa gereja itu akan bertumbuh di and dalam more jumlahnya. churches will be planted. Dan gereja-gereja baru akan bertumbuh. We hear the challenge all the time Kita mendengar cabaran itu setiap masa. that God is going to bless our
will perform miracles. Dia akan melakukan He mukjizat. will heal those that are sick. Dia akan menyembuhkan mereka yang He will sakit. restore marriages. Dia akan menyembuhkan He will perkahwinanmu. see our children be blessed. Anak-anak kita akan diberkati. He will prosper what we put in our hands to do. Dia akan menyebabkan apa yang kita lakukan itu berkembang. We're challenged by the word of God. Kita dicabar oleh firman Tuhan. Inspired by the promises of God. Dijanjikan oleh janji-janji Allah. All of those things are true. Semua benda itu adalah benar. But God is a covenant-keeping God. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan perjanjian. God takes seriously what He promised us. Tuhan mengambil apa yang Dia janjikan itu secara serius. And what covenant He has made with us. Dan apa perjanjian yang telah Dia lakukan We dengan always kita. require of God. Semua kita mahukan dari Tuhan. We say, God, you promised us. Kita berkata, Tuhan Engkau menjanjikan You aku. said, God, this is what you would do for us. Tuhan, ini yang akan Engkau lakukan bagi kami. But God wants to remind us today also Tapi Tuhan mau mengingatkan kita hari ini juga what we have promised Him. apa yang telah kita janjikan Dia. What is our part in that covenant? Apakah bahagian kita dalam perjanjian itu It begins at the cross. yang bermula di kayu salib? Because there is no covenant Kerana tidak ada perjanjian that is a part of our lives. yang merupakan sebagian hidup kita. Being a child of God, Menjadi anak-anak Tuhan, there is no covenant tidak ada perjanjian that we make in our lifetime yang kita lakukan dalam hidup kita that is not part of the covenant of the New Testament. yang bukan berdasarkan perjanjian baru ini. That it is by the blood of Jesus Christ. Bahwa itu adalah melalui darah Yesus That Kristus. this new covenant is written. Dan perjanjian ini ditulis. And when we come into the kingdom of God, Dan apabila kita datang ke dalam kerajaan Allah, we live by that. kita hidup sebagai itu. Not by that which is of this world. Bukan tentang hal-hal duniawi. My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku sekalian, God knows that you are here. Tuhan tahu ada di sini. And God knows the struggles that we deal with. Dan Tuhan tahu apa pergumulanmu. God knows the things that we see right in front of us. Tuhan tahu apa yang kita lihat di hadapan kita. They seem so right. Sepertinya betul. And our carnal appetites Dan selera kedagingan kita is so easily drawn to these attractions sangat senang untuk mengikut tarikan ini. that takes us away from God. Dan mengambil kita daripada Tuhan. Just like in the Garden of Eden, Seperti di dalam Taman Eden, when Satan was present, apabila iblis ada hadir, he is still Satan. dia masih iblis. And what he said, Dan apa yang dia katakan, as like when he tempted Jesus in the wilderness. seperti bagaimana dia mencobai Yesus di tempat Yesus dicobai. He can quote the scriptures better than us. Dia boleh menyatakan ayat Alkitab lebih baik daripada kita. Bible says Alkitab menyatakan the devil knows the Bible. bahwa iblis itu tahu Alkitab. He trembles. Dia sangat mentakutinya. He trembles at the word of God. Dia mentakuti firman He's Allah. afraid of the word of Dia God. takut akan firman Allah. But yet the devil does not obey him. Tetapi iblis itu tidak mentaati firman Allah. We can honor the word of God. Kita boleh memuliakan Some firman people Allah. are afraid to put the Bible on the floor. Ada orang takut tidak mahu meletakkan Honor the word of Alkitab. God. Untuk meletakkan Alkitab di lantai sebab kita mau memuliakan firman Allah. They would not put the Bible on the floor. Dia tidak akan meletakkan Alkitabnya di lantai. Neither would they put the Bible in their hearts. Makanya mereka tidak mahu membawa itu ke dalam hati mereka. We must be afraid of the cross. Kita mesti takut akan salib. Because when Jesus was tempted, Kerana apabila Yesus dicobai, he was not tempted with some satanic versions. dia bukan dicobai dengan cara iblis, It was not some satanic acts in front of him. bukan sesuatu yang dicobai dengan cara iblis. What did Adam and Eve face? Apa yang dikatakan? Yes, he faced the devil. Ya, dia adalah menghadapi iblis. Kristen, He will not bring me something evil. dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak He baik. will not influence me to do wrong. Dia tidak akan meyakinkan saya untuk melakukan sesuatu yang salah. he's someone who is an older in Christ than me. Tapi
Tapi orang itu lebih lagi tua di dalam Yesus daripada saya. He will not introduce me something that is not in the Bible. Dia tidak akan mengenalkan saya kepada sesuatu yang bukan dari Paul Alkitab. says there are many Paulus this mengatakan lifestyle. ada ramai He's- yang hidup He begini. says it's a lifestyle. It's in their lifestyle. Dia menyatakan ini adalah cara hidup It's mereka, not in their words. bukan di dalam perkataan mereka, It's not even in their teaching. bukan dalam ajaran mereka, It is in their lifestyle. tapi dalam hidup. It says they live like enemies of the Dia cross. menyatakan mereka hidup sebagai seteru salib. Brothers and sisters in Miri, Saudara-saudari kita di Miri, God is speaking to us. Tuhan berbicara kepada kita. That it is not just what we profess. Bukan apa yang kita katakan sahaja, It's not just what we confess. apa yang kita katakan sahaja. It is what we live by. Ia adalah bagaimana kita hidup, It determines what we reject and what we embrace. yang menyatakan apa yang kita tolak dan apa yang kita terima. Is there a lot that is of this world and are a way of life for us? Adakah banyak tentang hal-hal duniawi ini cara kehidupan kita? On this day of Good Friday, Pada hari ini di Jumaat Agung on ini, this day when we look at the cross of Jesus hari Christ, ini apabila kita melihat salib Yesus Kristus, let us turn back to the cross. kita berbalik kepada salib Let Yesus. us be a friend of the cross. Biar kita menjadi teman kepada Let us salib be itu. determined to change, Biar kita mau bersungguh-sungguh untuk berubah, to take off the clothes that are dirty, untuk mengambil pakaian yang kotor itu dan membuangnya, to bring back again the righteousness of God in Christ. untuk membawa kembali kekudusan Tuhan itu. Will we this morning Adakah kita akan berbuat demikian pagi ini? turn from being an enemy of the cross? Berbalik daripada menjadi musuh salib. This morning will we choose to love the cross of Jesus? Hari ini adakah kita akan memilih untuk mengasihi salib To Kristus? be a friend of the cross of Untuk Jesus? menjadi teman salib Kristus. God is speaking to people here, Tuhan berbicara kepada kamu di sini, in your home, di sini di rumahmu. whatever you do in your house, Apa yang kamu lakukan di rumahmu, that which cannot be spoken of when you go to the church. yang kamu tidak boleh bicarakan apabila kamu ke gereja. If you have oppressed people in the home, Jika kamu ada orang-orang di rumah yang tertekan, if you have struck fear among your children, jika ada anak-anakmu yang hidup dalam ketakutan olehmu, if you have made a demand jika engkau telah melakukan sesuatu and said, tindakan I can do it yang menyatakan, ya aku boleh, because of who I am, kerana siapa aku, I can do it, aku boleh but melakukannya, you cannot do it. tapi engkau tidak boleh melakukannya. You have lost your rights to leave Engkau telah hilang hakmu untuk because menjadi that's not pemimpin. the friend of the cross. Kerana itu bukan teman In salib. your workplace, Di dalam tempat kerjamu, because you have authority, kerana engkau punya kuasa, if you abuse your authority, jika engkau menyalahgunakan kuasamu, if you mistreat your people, jika engkau menyalahgunakan kuasamu untuk orang-orangmu, if you have a different set of rules for yourself, jika engkau ada peraturan lain untuk dirimu sendiri, and you give license to your misbehavior, dan engkau menyatakan, ya, cara aku bertindak betul, you become an enemy of the cross. engkau menjadi seteru salib. Because these are not those who bear the cross of Jesus. Kerana ini bukan adalah orang yang memikul salib Yesus. If you entertain bad habits, Jika engkau terus ada cara-cara hidup yang tidak baik, you continue to be intoxicated, engkau meneruskan untuk di dalam kemabukan, and everything becomes excessive. dan semuanya menjadi berlebihan. What are appetites? Apakah seleramu? It is things that have control over you. Seleramu yang telah mengawal kamu, You crave for it all the time. dan kamu mau benda itu berterusan. You crave for carnality. You crave for immorality. Kamu inginkan sesuatu yang tidak baik, yang sesuatu yang tidak bermoral. Because there's a craving for sex. Ada sesuatu keinginan untuk seks, And you want to be satisfied dan kamu mau dipenuhi with pornography. dengan pornografi. Drawn towards lusting after people. Dan kamu mau keinginan kedagingan untuk orang, Illicit relationships. hubungan yang tidak baik, Because you want to be satisfied. kerana
memuaskan no matter whichever way it is, dalam cara apa sekalipun. no matter what it has the consequences of. Tidak peduli dengan kesan apapun. You become bound by your appetites. Engkau terikat dengan seleramu. Whose God is their belly. Siapa Tuhan itu adalah perutmu. That God has control over you. Tuhan itu adalah yang mengawal dirimu. If you have this bondage of you always cheat people. Jika kamu ada ikatan yang selalu menipu orang, If you see that there is some money to be made, you will go after it at any cost. jika kamu melihat, oh ada keuntungan di situ, kamu akan pergi. There is a lust. There is the love of money. Ada sesuatu keinginan akan keuangan, duit. And that money has control over you. Dan keuangan itu, duit itu ada kawalan di atasmu. You become an enemy of the cross. Kamu menjadi seteru salib. Because it is the God of your belly. Kerana itu adalah Tuhan perutmu. And what it means, Dan apa maksudnya? it is a spiritual power. Itu adalah sesuatu yang rohani. It's a spiritual power that comes. Kuasa rohani itu, Even though it begins in the physical. walaupun sepertinya ada di dalam fisikal, Even though it seems like it's just a behavior. sepertinya hanya cara kita bertindak. You think that it's just part of your character. Mungkin itu adalah kamu pikir sebagian cara kamu. Or you say that this is how we behave as our people. Dan kamu berpikir, oh memang itu cara kita bertindak sebagai orang. We must not forget Kita jangan lupa that after we become a child of God, bahwa apabila kita menjadi anak Allah, we are first a Christian. kita yang pertama adalah orang Which means we Kristen. are first a follower of Jesus Christ. Maksudnya kita adalah pengikut Kristus. Before we are one other type of people that we belong to. Sebelum kita adalah kaum apa sekalipun. Therefore, when we start behaving, living our lives that contradict the Word of God, Bila kita menghidupi satu kehidupan yang berbeza daripada firman it Allah, says there is a spiritual dominion that comes. yang menyatakan ada satu peperangan rohani yang turun. It's like how it happens in churches. Dan ini adalah bagaimana yang berlaku di gereja. When there is error, Bila ada sesuatu yang kesalahan, when there is a sin on the pulpit, bila ada satu dosa di mesbah, it makes room for the unclean to come. yang menjadikan ada ruang untuk yang tidak betul turun And there is a spiritual force that is allowed to come in. di dalam, dan ada satu kuasa yang dibenarkan untuk masuk. And it sits and takes its place Dan ia duduk di kalangan kita with the power. sebagai satu kuasa. The Bible says God. Alkitab menyatakan Tuhan, It's not something that we like. bukan sesuatu yang kita suka. Not just in our church, but it's not something we want in our house. Ia bukan sesuatu yang kita tidak mahu di gereja dan juga di rumah. It's not something that we want in our lives. Sesuatu yang kita tidak mahu dalam hidup kita. Because after all that is done, Semua yang telah dilakukan ini, and after everything that seems like it is doing good dan, and it's well, sepertinya dengan semua yang baik ini, it says it will wrap your life. yang menyatakan dia akan menggenggam hidup, It says it will bring destruction at the end. dan ia akan menghancurkan. When it is over, Apabila itu berakhir, and I don't mean the end of your life, dan saya tidak menyatakan itu akhir it hidupmu. means that when Satan is finished with you, Apabila saya berbicara tentang apabila iblis telah tamat dengan hidupmu, you're left as a destroyed person. engkau hanyalah orang yang hancur. This is not what we want. Ini bukan yang kita mahukan. But the Bible here is not talking about someone who is not a Christian. Tetapi Alkitab bukan berbicara tentang orang yang bukan Kristen. He's talking about you and I. Dia berbicara tentang saudara dan saya. My friends, I want you to stand on your feet, please, everybody. Saudara-saudari, mari Worship kita team, you can berdiri. come up and join me. Tim for music, tim puja penyembahan, mari. I know that this is a good place now. Saya tahu ini adalah tempat yang baik sekarang. As the Holy Spirit has been speaking to you,
Sementara Roh Kudus berbicara kepadamu, Yes, it's wonderful that we can come together for Good Friday. ya sangat indah kita boleh datang bersama pada Jumaat Agung. But what is this day about? Tapi apakah hari ini? It's more than the canceling of our sins. Ia lebih daripada pengampunan dosa kita. It says that we can be just. Ia menyatakan kita perlu kudus. You can be a good friend of Jesus. Kamu boleh menjadi kawan baik Yesus. It is very easy to be one. Senang jadi kawan Yesus. We see many good sides of Jesus. Kita melihat banyak kebaikan Yesus. But are you an enemy of the cross? Tetapi adakah kamu musuh salib? When the disciples was with Jesus, Apabila para pengikut bersama dengan Yesus, he says, one of you will betray me. yang menyampaikan salah seorang daripada kamu akan mengkhianati aku. What will you say to Jesus? Apakah yang engkau akan katakan kepada Yesus? Lord, is it I? Tuhan, adakah itu aku? Would you ask yourself the question? Adakah engkau akan menanyakan dirimu soalan itu Bring that question to Jesus. dan membawa soalan itu kepada Yesus? And in the honesty of your heart, Di dalam kejujuran dalam hatimu, sincerely before God, dengan jujur di hadapan Tuhan, would you ask Him, adakah engkau akan bertanya kepada Tuhan? Lord, Tuhan, is it I? akukah itu? Is it I whose God is my cravings? Adakah aku yang Tuhannya seleraku, That it has become a bondage? yang menjadikan aku terikat? That we have accepted a lifestyle that does not belong to a follower of Jesus Christ? Yang aku telah menerima cara hidup yang bukan seperti pengikut Kristus. Who have been speaking to you? Siapa yang telah berbicara kepadamu? That whatever you tolerate, Dan apa yang kamu terima you were allowed. adalah satu kebohongan. You were allowed. You were accepted. Engkau terima Whatever you tolerate, apa yang kau benarkan. you see a wrong, Kau melihat sesuatu yang salah. you see idolatry, Kamu melihat perzinahan. you see the word of God being twisted. Kamu melihat firman Tuhan itu tertukar. When you begin to tolerate, Apabila kamu mula untuk menerima semua itu. this is in Revelation chapter 2. Ini adalah di dalam Wahyu. He says, whatever you tolerate, Apa yang kau terima, you were allowed. kau akan benarkan. Because you're saying it's all right. Karena kau menyatakan ya, tidak apa. By you not turning away from it, Tapi kamu tidak berbalik daripada hal itu. you will eventually be a part of that. Kamu akan akhirnya menjadi And sebagian many people daripada here itu. today, Ada ramai orang di sini. God has been speaking to you. Tuhan berbicara kepada Anda. And that's why you are here today. Dan karena itu kamu ada di sini pada hari ini. Because there is a turning in your life today that Karena must ada happen. titik perbalikan di dalam hidupmu hari ini. Cross. To turn back to be a friend of the cross. Untuk berbalik kembali menjadi kawan salib itu. Lord, Tuhan, hey, adakah itu aku? Lord, Tuhan, just say to the Lord, say to the Lord, adakah engkau akan katakan kepada Tuhan? Tuhan, adakah itu aku? I want to pray with you this morning. Saya mau berdoa bersama dengan kita pada pagi ini. The presence of Almighty God is right here. Hadirat Allah yang Maha Kuasa ada di He's sini. right by your side. Dia ada di tepimu. And we have to respond to what God says. Kita harus bertindak balas kepada apa yang Tuhan katakan. Have you taken what you should be ashamed of to become your pride? Adakah apa yang kau harus muliakan, malukan itu kau jadi muliakan? You become so used to it Kau terlalu biasa dengan perkara itu. that you start
trying to get somebody to be just like you. Engkau mahu orang lain menjadi sepertimu juga. You start to convince somebody else that this is the way. Engkau mula meyakinkan orang lain bahwa ini cara yang betul. You bring support around you Engkau membawa orang-orang menyokongmu that subscribe to what is a shame, but becomes your pride. yang menjadikan sesuatu yang harus dimalukan itu menjadi kebanggaan. Lord, Tuhan, is it me? adakah itu aku? We have to ask. Kita mesti bertanya. Father, I pray that as we stand before you, Bapa, saya berdoa apabila kami berdiri di hadapan-Mu, we stand just as we are. kami berdiri, inilah kami. We are naked in your eyes. Kami telanjang di hadapan-Mu, Tuhan. You see it all. Engkau melihat semua. You search our hearts, Engkau mencari hati kami. and you've spoken to us. Engkau telah berbicara kepada kami. And here we are before the altars of God. Di sinilah kami di hadapan Mezbah-Mu. We stand Kami berdiri right before the cross of Jesus. di hadapan Sang Kristus. Lord, Tuhan, is it me? adakah itu aku? Is it me that you're talking to? Adakah itu aku yang kau bicarakan, Tuhan? And today, Dan hari ini I will come, aku akan datang. and I will make right what was wrong. Aku akan membetulkan apa yang salah. I will not be found as an enemy of the cross. Aku tidak mau menjadi musuh salib. I want to be a friend of the cross. Aku mau menjadi kawan kepada salib. And once more, Dan sekali lagi, I will turn back. aku mau berbalik. I free myself from all things Aku mau membebaskan diriku daripada perkara-perkara ini that makes me an enemy of the cross. yang menjadikan aku musuh salib. The cross not only it speaks about liberation, yes, Salib itu bukan hanya berbicara tentang pembebasan, it liberates us, yang membebaskan kita, but it does not make us liberal. tapi ia tidak membuatkan kita. We don't have a liberal gospel. Kita tidak bebas berbuat apa saja kita suka. We cannot be liberal in our beliefs. Kita tidak boleh menjadi bebas sesuka kita di dalam kepercayaan The kita. cross is about freedom. Salib itu adalah tentang kebebasan. And the power of the cross, one more time today. Dan kuasa salib itu sekali lagi That hari power ini. of the cross is here today Kuasa itu sekali lagi ada di sini. to give you freedom, Hari ini untuk membebaskan kamu. to set you free, Untuk menjadikan kamu bebas. to make you a new person, Untuk menjadikan kamu orang to yang baru. transform you on the inside, Untuk mengubah kehidupanmu. and give you power to resist the devil, Dan memberikan kamu kuasa untuk menyangkal iblis. to be free from all the works of the enemy. Untuk membebaskan dirimu daripada segala pekerjaan musuhmu. Lord, Tuhan, is it I? adakah itu aku? And if this is you, Dan jika itu kamu, I want you to come down to the front here. saya mau kamu ke depan. Start walking down. Saya mau Come, come. kamu ke depan. Up there at the top, Kamu down in the yang bottom. berada di atas, saudara-saudari, jika itu adalah kamu. If it is you, I want you to come down and I want to pray for you. Kami Come. mau berdoa bagi kamu. Mari ke depan dengan segera. Let's sing a chorus. Mari segera. You keep walking down to the front. Those of you that are up in the top, Mereka yang ada di hadapan, di atas, you can also come down to the front. kamu boleh turun. Kamu juga boleh turun. And you say to the Lord, Dan kamu nyatakan kepada Tuhan, I surrender back to you again. aku menyerahkan diri I give you my life once more. Aku memberikan hidupku kepada I will not be an enemy of the Aku cross. tidak mau menjadi musuh kepada salib. I will not be an enemy to the cross. Aku tidak mau menjadi musuh kepada salib. I will surrender my life. Aku akan memberikan hidupku kepadamu. And one more time, Dan sekali lagi, I will give my heart to Christ. aku akan memberikan hidupku kepadamu. I will follow Jesus. Aku akan mengikuti Yesus. And I will change my life, Dan aku akan mengambil hidupku. my lifestyle, Jadi cara cara hidupku. to be like Jesus Christ. Jadi seperti Yesus. Keep coming down. I will wait for you. Today, today, my brothers and sisters, Hari ini saudara-saudaraku, you
continue to come down. Marilah turun. Today, my brothers and sisters, Hari ini saudara-saudara, God who is speaking to the church, Tuhan yang berbicara kepada He's gereja. preparing you and I for revival. Dia telah menyediakan kita untuk satu kebangkitan. He's preparing us to be a people that He will pour His Spirit upon. Dia mau mempersiapkan kita di mana rohnya akan turun ke atas kita. What God is looking for Apa yang Tuhan cari is for us to be willing adalah supaya kita siap to turn back to Him. untuk balik kembali kepadanya. Is that we will come and we will repent Supaya kita datang dan bertobat and say, Lord Jesus, dan katakan, Yesus, You died for me, Kau mati bagiku that my life can change. supaya hatiku hidup. You died for me, Kau mati bagiku that I will be a follower of Jesus Christ. supaya aku menjadi pengikut Kristus. As I pray for everybody, Sementara saya berdoa untuk semua kita. again, Sekali lagi, Lord Tuhan, is in me. datang itu. And if that is you, Dan jika itu kamu, you do not wait. jangan tunggu. You get free from Satan. Kau boleh bebas daripada You get free from the works of darkness. Kau boleh bebas daripada kuasa kegelapan. Even if you are right where you are, Walaupun kau berada di tempatmu sendiri, you get free. kau akan bebas. And I'll tell you what is the one thing that keeps us from our freedom. Dan saya akan katakan apa yang menyebabkan tidak boleh bebas The message of the cross. adalah message salib itu. People do not like it Orang tidak suka because it hurts our pride. karena itu melukakan kebanggaan kita. Because the message of the cross Karena message salib itu is to say, I am wrong, but God, you're right. adalah untuk menyatakan, Tuhan, aku salah. What you say is Kau right, benar. Apa yang kau katakan itu benar. that I am wrong. Dan aku salah. And it hurts people's pride. Dan itu melukakan maruah kita. And I speak to you one more time, Dan saya berbicara kepada anda sekali. that wherever you are, Dimanapun anda berada, be free from your pride. jauhkan daripada kebanggaan. And right there where you stand, Di mana tempat engkau berdiri, you turn back to Him. kau berbalik kepadanya. And you face what the Word of God says. Dan engkau hadapi apa yang dikatakan firman Tuhan. That my God, Ya Tuhan, I cannot live like that anymore. aku tidak boleh hidup begitu lagi. I need to get back to be a friend of the cross. Aku perlu berbalik menjadi kawan salib. And everything that the cross represents, Dan semua yang dinyatakan oleh salib itu, let it be my life. dan itu menjadi hidupku. I want you to sing as I pray for them. Keep turning to God. Keep praying. Continue to pray. You don't look at people, you look at God. Lihatlah Keep your eyes on Him. Lihatlah kepada Tuhan. And ask the Lord to touch you. Dan suruhlah Tuhan untuk menyentuhmu. Change your Jangan life. pandang kiri kanan.
kami. Bekerja Tuhan dari depan hingga ke belakang, dari atas ke bawah Tuhan. Mujizat yang Tuhan, mujizat terjadi. Percaya dari mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat jadi bagi Tuhan tidak mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, kita disiapkan. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagimu. Ku diangkat. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat jadi mujizatnya disediakan bagi kita semua. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat jadi bagi Tuhan. Kita percaya berikan menjadi yang kita saat ini. Haleluya, haleluya. Coba semuanya silakan duduk. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul yang berkata demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepada-Mu ya Bapa,